Pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika karena dinilai melanggar peringatan Iran. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. Can I ask you about Iran, Mr. President? Yes. They've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters. The pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats. Fast right? boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade, as you know. 24 jam terakhir, Iran gempur kapal pasukan Amerika Serikat dengan rudal di Selat Hormuz. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan gencatan senjata dengan Iran belum berakhir. The ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly, we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. All the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan operasi Epic Fury sudah selesai dan kini fokus Amerika Serikat adalah pembebasan Selat Hormuz. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way. Sementara itu, Jerman dan Portugal mendesak Iran untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Negara-negara anggota NATO akan bertemu untuk membahas langkah kerjasama pengamanan bersama dengan Amerika Serikat. Heute natürlich auch über die Lage in der Straße von Hormuz. Mit der Seefahrernation Portugal teilen wir das Bewusstsein für die Bedeutung freier und sicherer Seewege. Die iranische Blockade dieses Seeweges der Straße von Hormuz schadet unserer Wirtschaft, sowohl in Portugal als auch in Deutschland. Wir setzen uns deshalb gemeinsam dafür ein, die Freiheit der Seewege so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, das wissen Sie, dann steht Deutschland bereit, sich auch militärisch für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Freiheit der Seewege einzusetzen. Dazu ist ein erstes deutsches Schiff bereits unterwegs in das östliche Mittelmeer, wo es vorstationiert wird. Ich habe im Übrigen auch vor dem Europäischen Rat vor 10 Tagen dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran zu erhöhen, wenn die Straße von Hormuz weiter
blockiert bleibt. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, der Iran muss an den Verhandlungstisch kommen, er muss aufhören, auf Zeit zu spielen, er darf nicht länger die Region und die ganze Welt zur Geisel nehmen. Das militärische Nuklearprogramm muss endgültig und für immer beendet werden und es darf auch keine weiteren Schläge gegen Israel und unsere Partner in der Region geben. Die jüngsten Angriffe gegen zivile Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe ich in der letzten Nacht schon auf das... Meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz. Salah satunya kapal yang melintas wajib mendaftar secara online. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tidak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمن تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه که به دروغ میگن ما با کشورهای منطقه رو امن نگه میداریم و اگر آدم بشن ما بنای جنگ به اونها رو نداریم. کما این کتاب حال نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا